देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1 ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଣତି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡି ଆଗରେ। 30 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମତଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଗଣତିରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ରାତି 1 ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାହେଲା ବେଳକୁ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 282ଟି ଆସନରେ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ ବିଜେପିର 12ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର 16ଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ 5ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା 30 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 315ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ମତଗଣନା କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କୌଣସି ଜୋନ୍ରୁ ଆଗୁଆ ରହିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ବଢ଼ଉଛି କାୟା, ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଉଛି ବିଜେପି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ ବଢ଼ୁଛି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା। ଏଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ସରିଛି। ଏ ଅନୁସାରେ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଏକପାଖିଆ ମତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ 2017 ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିଜେପି ହାତକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଦଳର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେଡି ବଢ଼ୁଛି, ବିଜେପି ଛିଣ୍ଡୁଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦିଓ ହାତଗଣତି କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ତଥାପି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଦଳର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଥିବା କହିବାକୁ ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତିରେ କାଲି ବିଜେଡି ବାଜିମାତ କରିଛି। ଏହି 3 ଦିନିଆ ଗଣତିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଜେଡି ଭଲ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଏକଦମ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବିଜେପି। ନମ୍ବର 3 ୟୁକ୍ରେନକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଘେରିବାକୁ ରୁଷର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସବୁ ଦିଗରୁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଘେରି ହମଲା କରିବାକୁ ରୁଷ ସେନାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରୁଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶାଳୀ ହୋଇଛି ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। କିଭ୍କୁ ଦଖଲ କରିବା ଯୋଜନାରେ ଥିବା ରୁଷ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେବ ବୋଲି ୟୁକ୍ରେନ କହିଥିଲା। ରୁଷ କିଭ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ୟୁକ୍ରେନ କହିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରି ରୁଷ ତାର ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେହିପରି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ରୁଷର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା କଥା ଉଠିଲା ପରେ ରୁଷ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ରୁଷ ସେନା। ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରୁ ଏବେ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ରୁଷ ସେନା। ବ୍ରିଟିଶ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛନ୍ତି ରୁଷ ସେନା କିଭ୍ ଅଭିମୁଖେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁକ୍ରେନର ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ପୁରା ଦେଶରେ ରୁଷ ସେନା ବିରୋଧରେ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରୁଷର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ୟୁକ୍ରେନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର ଜେଲେନସ୍କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନରେ ଏବେ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚତୁରତାର ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ଆମକୁ ରାଜନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷର ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଶନିବାର ଦିନ ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଭାରତ ନିବୃତ୍ତ ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 5 ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଆସିଲା କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶିବରାତ୍ରି ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ନଜର ରଖିବେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଭଳି ଅଯଥା ଭିଡ଼ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ କୌଣସି ମେଳା ସହ ଯେଭଳି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଗହଳି ନ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସେହିପରି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଯେଭଳି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ହାତ ଧୋଇବେ ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6 ୟୁକ୍ରେନକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ବାଇଡେନ୍। ରୁଷର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣରେ ଅସହାୟକ ହୋଇଥିବା ୟୁକ୍ରେନକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ପୂର୍ବରୁ ସେ ରୁଷ ଉପରେ ଏକାଧିକ କଟକଣା ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଘୋଷଣା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର ଜେଲେନସ୍କି ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବାଇଡେନ୍ ୟୁକ୍ରେନକୁ $350 ମିଲିୟନ ସୁରକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସହାୟତା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାବଦରେ $350 ମିଲିୟନ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଇଡେନ୍ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ବ୍ଲିଙ୍କନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ୟୁକ୍ରେନର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା $60 ମିଲିୟନ ଓ $250 ମିଲିୟନ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ $350 ମିଲିୟନ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ରୁଷ ଆଡ଼ୁ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରି 40,000 ରେସ୍ପନ୍ସ ଫୋର୍ସ ସକ୍ରିୟ କଲା ନାଟୋ।
यूक्रेन उपरे रूस प्रचंड आक्रमण चलैथिया बेले नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नाटो परीक्षामूलक पदक्षेप भाव 40,000 रेस्पॉन्स फोर्स सक्रिय करिछि। नाटो इतिहास रे यह होछि प्रथम घटना। शुक्रवार दिन नाटोर मुख्य जेन्स स्टोल्टेनबर्ग कहिसंती संघ राष्ट्र माने प्रतिरक्षा व्यवस्था सक्रिय करिसंती एवं या फଳରେ सेमाने जल स्थल आकाश रे नाटो रेस्पॉन्स फोर्स मुतयन करुछंती। एथिरे रहिछि हजार हजार संख्यक बहुदेशीय सेनानी। 30 स्थान रे 100 लढुआ विमान हाई अलर्ट रे रखा जाइछि। सेगुडी को रूस और यूक्रेन निकट में अवस्थापित सदस्य राष्ट्र गुड़िक अविलंबे मुतयन करिहेबो। स्टोल्टेनबर्ग आहुरी मध्य कहिसंती भूल भटका अथवा बुझामणा हेबार प्रश्न उठु नाही। प्रति सदस्य राष्ट्र एवं नाटो अंचल को सुरक्षा देबा पई जहा आवश्यक ताहा करिवु, किंतु नाटोर सदस्य होई नथिबो यूक्रेन को नाटो सेना जिवे कि नाही से प्रसंग रे स्टोल्टेनबर्ग किछि कहि नाहंती। नंबर 8 यूक्रेन को फ्रांस जोगैबो अस्त्रशस्त्र एवं सामरिक उपकरण। रूस और यूक्रेन मध्य एवं युद्ध तीव्र होबार लगी। रूसर सामना करने साहाय्य करने को यूक्रेन क्रमगत भाव में समस्त निवेदन करुवा बेले एवं साहाय्य आगक आसी फ्रांस। वर्तमान फ्रांस यूक्रेन दाबी को ग्रहण कर युद्धपाई अस्त्रशस्त्र और सामरिक उपकरण पठेब बोली कहते यूक्रेन वैदेशिक मंत्री डिमिट्रो कुलेबा। यूक्रेन वैदेशिक मंत्री ट्वीट कर लिखिं जे मु वर्तमान फ्रांस कथा होईछि। रूस को स्विफ्ट निषेध करने नहीं फ्रांस समर्थन करिछि। यह व्यतीत रूसर आक्रमण को रोकने मु तुरंत यूरोपीय संघ तृतीय पैकेज जारी करने को अनुरोध करने पर फ्रांस एभली करने को राजी होईछि। यूक्रेन को रक्षा करिबारे फ्रांस अस्त्रशस्त्र एवं सामरिक उपकरण जोगैबा को मध्य प्रस्तुत थिबा कहिछि। नंबर 9 मुंबई रे पहुंचिले 219 जन भारतीय। यूक्रेन रु सुरक्षित स्थानांतर कर जाइथिबो 219 भारतीय एवं मुंबई रे पहुंचिसंती। यूक्रेन रे विमान चलाचल बंद थिबा बेले रोमानिया रु एयर इंडिया विमान 219 जन को नै उड़ान करिथिला। युद्ध विक्षिप्त यूक्रेन रे अटकी रहिथिबा भारतीय मानक स्थानांतरण निमंते एयर इंडिया 4टी विमान चलाचल आरंभ करिछि। एयर इंडिया 2टी विमान यूक्रेन सीमांत को लागिथिबा रोमानिया को एवं गोटिए हंगेरी को पठा जाइथिबा सह बाकी आउ गोटिए विमान जन स्थानांतरण प्रक्रिया आरंभ करिछि। नंबर 10 रूसिया एबे आउ कारबार करि परिबो नाही डॉलर यूरो पाउंड। यूक्रेन उपरे रूसियार आक्रमण पर समग्र विश्व में उत्तेजना देखा देइछि। अमेरिका एपर्यंत कौनसी सामरिक कार्यानुष्ठान घोषणा करि नाही, किंतु अमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन रूसिया विरोध में नूतन अर्थनैतिक प्रतिबंधक घोषणा करिसंती। रूसियार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिनक आक्रमणर जवाब रे बाइडेन मस्कोर बैंकिंग टेक्नोलोजी एवं एरोस्पेस क्षेत्र को टार्गेट करिसंती। यह अधीन रे रूसिया आउ डॉलर पाउंड एवं यूरो वाणिज्य करिबारे सक्षम हेबो नाही। एही प्रतिबंधक रूसियार डॉलर यूरो पाउंड एवं एन रे वाणिज्य करिबार क्षमता को सीमित रखिबा पई उद्दिष्ट। या सहित अमेरिका 5टी प्रमुख रूसिया बैंक को मध्य टार्गेट करिछि। एथिरे राष्ट्रीयत बैंक गुड़िक साबर बैंक एवं VTB मध्य अंतर्भुक्त। रूसियार बृहत्तम ऋणदाता सबर बैंक और अमेरिकीय बैंक साहाय्य रे टंका स्थानांतरण करिबारे सक्षम हेबो नाही। नंबर 11 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को केंद्र कैबिनेट अनुमोदन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को केंद्र कैबिनेट अनुमोदन करिछि। एही मिशन अधीन रे 5 वर्ष पई 1600 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव को अनुमोदन करा जाइछि। सूचना अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माध्यम वैषयिक ज्ञानर व्यवहार द्वारा गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा पई सुलभ तथा सहज सुविधा सुदृढ़ हेबो। यह अधीन रे देशर लोक माने सेमानकर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट नंबर पाई परिबे। या सहित डिजिटल स्वास्थ्य रेकर्ड गुड़िक संजोग होई परिबो। नंबर 12 रूस और यूक्रेन लड़ई निंदा प्रस्ताव में अंशग्रहण कलानी भारत। रूस और यूक्रेन मध्य चली युद्ध यह मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद मध्य निजर पक्ष रखिछि। गतकाली मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद पक्षर घटना को नहीं निंदा प्रस्ताव आसीथिला आउ रूस यूक्रेन उपर आक्रमण करने को निंदा करा जाइथिला। सेही निंदा प्रस्ताव में कहुजाइथिला रूस को तुरंत यूक्रेन छाड़िबाकु हेबो आउ एथिपई देशमानकर भोट ग्रहण मध्य करा जाइथिला। एले एही भोट ग्रहण में भारत चीन एवं यूएई अंशग्रहण करि नाहंती। घटना रे भारत यूक्रेन को नहीं दुख प्रकाश करिथिला, एथिलागि विवृत्ति मध्य रखिथिला। सुरक्षा परिषद रो एही रिजोल्यूशन उपरे मतदान शुक्रवार दिन न्यूयॉर्क रो मिलित जातिसंघ मुख्यालय रे होइथिला। 15 सदस्य विशिष्ट सुरक्षा परिषद संकल्प को 11टी देश समर्थन करथिले। हेले भारत चीन एवं यूएई मतदान रो निवृत्त होइथे बेले युद्ध को बंद करने को कहिथिले। यूक्रेन उपरे रूसर भीटो को निंदा कले 50टी राष्ट्र। प्राय 50टी राष्ट्र शनिवार एक मिलित विवृत्ति जारी करी कहिसंती जे सेमाने यूक्रेन रे रूसर सामरिक कार्यानुष्ठान को दृढ़ निंदा करुछंती। एथिसह मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद संकल्प को अवरोध करी रूस एहार भीटो क्षमतार अपव्यवहार करिछि बोली सेमाने अभियोग करिसंती। शुक्रवार दिन रूस यूक्रेन
ଉପରେ ଜାତିସଂଘର ଏକ ଚିଠା ସଂକଳ୍ପକୁ ଭିଟୋ କରିବା ପରେ ଶନିବାର ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ଜାତିସଂଘରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଲିଣ୍ଡା ଥୋମାସ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସରଳ। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ମୌଳିକ ଭାବରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟରକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାରଣ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ବିବୃତ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସଦୃଶ। ନମ୍ବର 14 760 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉତ୍ତାପ ସହ୍ୟ କରି ପୁଣିଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପାର୍କର ସୋଲାର ପ୍ରୋବ୍। ସୌର ରେଣୁର 760 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତାପ ସହ୍ୟ କରି ପୁଣିଥରେ ପାର୍କର ସୋଲାର ପ୍ରୋବ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ପାର୍କର ସୋଲାର ପ୍ରୋବ୍ 11 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲାଣି। ପେରିହିଲିୟନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ସମୟରେ ପାର୍କର ସୋଲାର ପ୍ରୋବ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 5,79,363 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଏ ସକାରାନ୍ତରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନାସା ଟିମ୍ କହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠର 5.3 ନ୍ୟୁଟ୍ ମାଇଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ପାର୍କର ସୋଲାର ପ୍ରୋବ୍ 11 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ମହାକାଶ ଯାନଟିକୁ 1400 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଉତ୍ତାପ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନମ୍ବର 15 ମଣିପୁର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ, 28ରେ ମତଦାନ। ମଣିପୁର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ମଣିପୁରରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ମଣିପୁର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ। ମଣିପୁରର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର 38ଟି ଆସନରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ 8ଟି ଆସନ ଅନୁସୂଚିତ ଉପଜାତିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ନମ୍ବର 16 ୟୁପି ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ମତଦାନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ମତଦାନ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାର 61ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମତଦାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ବାରବଙ୍କୀ, ରାୟବରେଲୀ, ପ୍ରତାପଗଡ଼, କୋଶାମ୍ବୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଶ୍ରୀବସ୍ତି, ବହରିଚ, ଗୋଣ୍ଡା, ସୁଲତାନପୁର, ଆମେଥି ଏବଂ ଚିତ୍ରକୂଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ମତଦାନ ହେବ। 61ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 692 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 13ଟି ଆସନ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ମତଦାନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 କୋଟିଆରେ ହାର ମାନିଲା ସର୍ବଦଳ, ଜିତିଲେ ଟିକାଇ, ହାରିଲେ ମମତା। ହାର ମାନିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବଦଳ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସବୁ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମମତା ଜାନି ରହିଥିବା ବେଳେ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟିକାଇ ଗେମେଲଙ୍କ ପାଖରେ। ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାକୁ ଅନ୍ତ ଘଟେଇ 3700 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା କୋଟିଆର ଝିଅ ଟିକାଇ ଗମେଲ। ଏହା ସହ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ଜୋନ୍ 1ରେ ଚିତପଟାଙ୍ଗ ମାରିଛି ସର୍ବଦଳ। ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମମତା ଜାନିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟିକାଇ ଗେମେଲ ଟିକାଇ 10,354 ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ମମତା 6,644ଟି ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 ନାକରେ ଲାଗିବ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟାର। କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଘରେ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବି ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟାର ଲଗାଇଥିବାର ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଏମିତି ଏକ ଛୋଟ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟାର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ନାକରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନାନୋକ୍ଲିନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ତିଆରି କରିଛି ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟାର ନାସୋ 95। N95 ମାସ୍କ ଭଳି ଏହାର ନାଜାଲ ଫିଲ୍ଟର ରୂପେ କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନାସୋ 95କୁ ନାକରେ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ତାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଧୂଳି, ଭାଇରସ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ନାସୋ 95କୁ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଇଜରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ବୟସର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବେଶ ଆରାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଏହା ସାଧାରଣ ମାସ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ନମ୍ବର 19 ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରୋକଠୋକ ମନା କଲେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରୁଷର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖି ବି ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ନୁହନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଦିମିର ଜେଲେନସ୍କି। ରୁଷ ପଟୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି, ତଥାପି ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସେ ଆମେରିକାକୁ ରୁଷ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁଳିଗୋଳା ମାଗିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଭ୍ ଦଖଲ କରିନେଇପାରେ। ଏପରି ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶ୍ୱ ସମୂହର ନିବେଦନ ପରେ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷ ହମଲା ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଜେଲେନସ୍କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ତୁରନ୍ତ କିଭ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କରି ଆମେରିକା ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଜେଲେନସ୍କି ଆମେରିକାର ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଭୟରେ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଲୋକ ନୁହେଁ।
नंबर 20 एबे घरोई गाड़ी को टोलगेट रे देवाको पड़िबो नाही टैक्स। घरोई गाड़ी चालकों पई आसिला बड़ खबर। एबे घरोई गाड़ी चालकों को टोलगेट रे घंटा घंटा धरी टैक्स देवा पई अटकीबाको पड़िबो नाही। हेले व्यावसायिक जानगुड़ी को पूर्व भड़ी टैक्स देवाको पड़िबो। तेबे एही नियम केवल मध्य प्रदेश रे लागू हेबो। सरकार राज्य रे घरोई गाड़ी पई टोल टैक्स छाड़ करिबाको निष्पत्ति नैथिबा बेले केवल व्यावसायिक जानगुड़ी को एबे टैक्स देबे बोली जणा पड़िछि। राज्य रे हेबाको थिबा निर्वाचन को दृष्टि रे रखी बीजेपी सरकार जनसाधारण को ई सुविधा दैछंती बोली चर्चा हेउछि। तेबे आगो निर्वाचन थिबारु राज्य सरकार एभली निष्पत्ति नैथिबा कुहाଯାଉଛି। नंबर 21 रूस सरकारी गणमाध्यम विज्ञापन उपरे निषेधादेश लगिला फेसबुक। रूस सरकारी गणमाध्यम विज्ञापन उपरे निषेधादेश लगी सामाजिक गणमाध्यम प्लाटफर्म फेसबुक। सामाजिक गणमाध्यम फेसबुक नेटवर्क सुरक्षा नीतिर मुख्य नाथानिएल ग्लिचर शनिवार दिन कहते जे फेसबुक रूसर सरकारी गणमाध्यम को फेसबुक प्लाटफर्म रे विज्ञापन चढ़ाइबा एवं यूक्रेन रे रूसर सामरिक ऑपरेशन उपरे प्लाटफर्म को मुद्राकरण करने उपरे प्रतिबंधक लगेछि। आमे वर्तमान रूसर सरकारी गणमाध्यम को विश्वर जेकोसी स्थान में विज्ञापन चढ़ाइबा किंबा आम प्लाटफर्म रे मुद्राकरण करने को बारण करुछु। आमे अतिरिक्त रूसीय सरकारी गणमाध्यम रे मध्य एही प्रयोग जारी रखिछु। एही परिवर्तन गुड़िक आरंभ हो सारी एवं सप्ताह शेष पर्यंत जारी रहिबो बोली ग्लिचर कहिसंती। नंबर 22 24 घंटा रे देश में 11,499 कोविड-19 आक्रांत 255 जन मृत। बेस किछि दिन धरी देश में महामारी द्रुत बेगर विस्तारित हेबा परे एबे दैनिक संक्रमण संख्या क्रमशः ह्रास पाई 12,000 तड़कू रही। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार शनिवार सुधा समग्र देश में 24 घंटा मध्य 11,499 नूतन संक्रमण और 255 मृत्यु रेकर्ड कर गत 24 घंटा रे राज्य में आउ 293 जन कोविड आक्रांत चिन्हट होइछंती। नंबर 23 सरकार को सुप्रीमकोर्ट प्रश्न बिटकॉइन आईन सम्मत ना नुहे। भारत में क्रिप्टो करेन्सी व्यवहार प्रसंग में मत स्पष्ट करने को सुप्रीमकोर्ट शुक्रवार दिन सरकार को कहते। गेन बिटकॉइन नामक एक स्काम शुणी बेले सुप्रीमकोर्ट यह कहते। विचारपति डीवाई चंद्रचूड़ और विचारपति सूर्यकांत खंडपीठ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी को सरकार मत स्पष्ट करने को कही। एसहित भारत में बिटकॉइन आईन सम्मत किंबा नुहे से नहीं खंडपीठ प्रश्न करते। तेबे खंडपीठ मौखिक भाव यह प्रश्न पचारिथिले। एने कौनसी आनुष्ठानिक सर्कुलर जारी कर जाई नथिला। गेन बिटकॉइन स्काम रे 80,000 बिटकॉइन को नहीं 20,000 कोटी टंकार दुर्नीति होईछि। नंबर 24 ब्रिटेन परे एबे रूसिया पाई निजर एयर स्पेस बंद कला बुल्गेरिया। यूक्रेन को आक्रमण करिबा एबे रूसिया को महंगा पड़िछि कारण समग्र देश रूसियार एही कार्य को निंदा करिबा सह विरोध करुछि। इतिमध्ये ब्रिटेन परे एबे रूसिया विमान पाई बुल्गेरिया मध्ये निजर एयर स्पेस बंद करि दैथिबा जणा पड़िछि। रूसिया एयरलाइंस द्वारा परिचालित होतुबा देशर विमान उड़ाण उपरे बुल्गेरिया प्रतिबंधक लगैछि। शनिवार ठारू ई विमान चलाचल बंद रहिबो बोली बुल्गेरिया परिवहन मंत्रालय पक्षरु कुहाଯାଇଛି। शुक्रवार एक बैठक में मंत्रालय पक्षरु कुहाଯାଇଛି जे एही पदक्षेप सामरिक विवादर वृद्धि और यूक्रेन सह एकतार संकेत रूप। पूर्व अमेरिका रूसियार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वैदेशिक मंत्री समेत अनेक लोकों संपत्ति फ्रीज करने को निष्पत्ति नैथिला। नंबर 25 एविएशन एकाडेमी विमान दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनिंग पायलट मृत। आंध्र प्रदेश में शनिवार एक एविएशन एकाडेमी विमान दुर्घटनाग्रस्त होईछि। एही विमान दुर्घटना रे जड़े प्रशिक्षक पायलटों मृत्यु होइतिबा सूचना रही। मृत पायलट होउछंती तमिलनाडुर महिमा। आंध्रर नालगोंडा ठारे एही दुर्घटना घटिछि। सूचनायोग्य विमानटी तमिलनाडुर गुंजूर जिलार माचेल्लारू उड़ाण भरिथिला। उड़ाण समय उक्त विमानटी नालगोंडार एक विद्युत खुंट सह धक्का होइथिला। फଳରେ दुर्घटनाग्रस्त एही विमानटी तळे पड़ी जाइथिला। एथिरे ट्रेनिंग पायलटों मृत्यु होइछि। दुर्घटनार खबर पाइबा परे स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन घटनास्थल में पहुंची तदंत जारी रखिछंती। नंबर 26 रूस टैंक को रोकवा ब्रिज सह निजको उड़ईदेले यूक्रेन जवान। शत्रुपक्ष कबड़ू देश को रक्षा करने प्राणबली देइछंती जड़े यूक्रेन जवान। रूस टैंक को अटकाइबा से गोटे ब्रिज को विस्फोरण कर उड़ई देइछंती। एही विस्फोरण रे से निजे मध्य प्राण हरैछंती। रूस दखल रे थिबा क्रीमियारू टैंक गुड़िक यूक्रेन रो मेनलैंड रे प्रवेश करने को चेष्टा करुथिला। एगुड़िक अटकाइबा जवान जनक एही दुई स्थान को संजोग करुथुबा ब्रिज को उड़ाइबा को निष्पत्ति नैथिले। एही समय तांको प्राणबली देबाको पड़िछि। नंबर 27 यूक्रेन राजधानी कीव रे आवश्यक अपार्टमेंट उपरे पड़िला रूस क्षेपणास्त्र। काली केंद्रीय कीव नगरीर दक्षिण पश्चिम रे थिबा अंचल रे दुई क्षेपणास्त्र पड़िथिबा कथा संवाद सरबराह संस्था रॉयटर्स प्रतिनिधि रिपोर्ट करिसंती। से कहिसंती सेथिरे गोटे क्षेपणास्त्र झुलियानी विमानबंदर निकटवर्ती अंचल रे पड़िछि। आउ जणे प्रत्यक्षदर्शी कहिसंती क्षेपणास्त्र गुड़िक सेवास्तोपोल छका निकट अंचल रे पड़िछि। किंतु कीव नगरी सरकार कहिसंती कि गोटे क्षेपणास्त्र आवश्यक अट्टालिका उपरे पड़िछि। ए संक्रांत रे मेयर दिमित्र कुलेबा ट्वीट करी लिखिसंती आमर चमकप्रद शांतिप्रद सहर कीव रूसीय स्थल सेना आक्रमण और क्षेपणास्त्र माड़ सही आउ गोटे राति कटैछि। नंबर 28 द्वितीय T20 श्रीलंका को 7 विकेट रे हरैला भारत।
श्रीलंका विरोध में द्वितीय दिनिकिया को 7 विकेट्रे जीति भारत 3 मैचर सीरीज को 2-0 अग्रणी रही। धर्मशाला स्टाडियम रे श्रीलंका प्रथम बैटिंग कर पाथुम निशाका 75 और दसुन शंका 47 रन जो 5 विकेट हर 20 ओवर 183 रन करथिला। यार जवाब में भारत पक्षर संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और रवींद्र जडेजा विस्फोरक इनिंग्स जो भारत सहजरे यह मैच को 7 विकेट्रे जीति नहीं। नंबर 29 बड़ झटका टी20 सीरीज रु बाद पड़े यह स्टार खेलाड़ी। श्रीलंका विपक्ष प्रथम टी20 भली द्वितीय मैच पूर्व भारत को बड़ झटका लगी। प्रथम मैच पूर्व सूर्य कुमार यादव और दीपक चहर हाथ कारण पूरा सीरीज रु बाद पड़ते। एवं समान कारण पर युव तारका ऋतुराज गायकवाड़ श्रीलंका विपक्ष टी20 सीरीज रु बाद पड़ती। काली ही बीसीसीआई ट्वीट कर सूचना देछि। रिस्ट जनित समस्या पर गायकवाड़ श्रीलंका विपक्ष प्रथम टी20 मैच खेली नथिले। तांको आहत समस्या गुरुतर थिबारु से पूरा सीरीज रु बाद पड़ती। नंबर 30 एफआईएच प्रो लीग महिला हॉकी स्पेन को 2-1 रे हरैला भारत। एफआईएच प्रो लीग महिला हॉकी प्रतियोगिता रे स्पेन को 2-1 गोल रे परास्त करी भारत चमत्कार विजय हासिल करिछि। कलिंग स्टेडियम रे सविता पुनिया नेतृत्व में शनिवार अनुष्ठित मैच रे भारतीय महिला हॉकी दल यह विजय हासिल करिछि। भारत प्रथम थर पर एफआईएच प्रो लीग महिला हॉकी प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करिथिबा बेले क्रमगत भाव द्वितीय देश स्पेन विपक्ष में विजय हासिल करिछि। भारतीय महिला हॉकी दलर यह विजय पर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक खेलाड़ी मानक अभिनंदन जणाइछन्ति। पूर्व ओमान रे खेल जाइथिबा मैच रे चीन विपक्ष भारत 2टी मैच रे विजयी होइथिला। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।